gumazir mam Lazarus anare, a betanin ngibam gumazim. Betanin ngibam, Maria wana venemebam mata, ani itir ngibam. Marian kamra, am gurera wim jir borem, isa ekiam dagarim ninginge. Ega wanda panira risbarane disi, datrigna dozum Lazarus are. Ezi ana mizim ning Jesus baga kama mada. Ekiam, gumazine bari fangazem anare. Ezi Jesus orega ega kamagam ge. Kar gumazim aremek barg baga minar Mariam puatu. Kar gumazam izbara mutu me godun gavgavim ganva ek ziere kiem adanınga. Ezi tovi kamra godun otarum wagan ziere kiem niya. Jesus bar mata ko ana fumim ko Lazarus megi fonge. Ezi Lazarus nar Mariam na kambarega. Ega wa dugyar pumuningun wibarai tir kamen kyavreiti. Ega agın süren gumazbavge. Ewa matek Judian distrigen manga. Ezi süren gumazbam gagaze. Tisa, bombra Judian distrigin tir gumazba. Meda gabafu nim kuna sabami. Ezi niwa mate Judian distrigin mangasa. Ha. Ega Jesus kamagan mena kami kara. Dugyar vamra aruemti 12 plan awan gari o. Gumazim aruemun aruava. Ngazir kaman angazangar menggarava. Kamagan anasak pura irir puatu. Ezi gumazim dumagarim na aruava. Agana mina ngazangar ba puatu. Kamagan anasak por irgam. Jesus kamagan ga ega gun wa memge. Enro ruam Lazarus anak kui. Ezi kemang va adamiktu adikavigam. Ezi süren gumazba kar kambarega ega kamagan ge. Ekiam, ada kuibanar Mariam kubagam. Süren gumazba me kamagan fozo puatu. Jesus gaze Lazarus are mega gufa. Megaze Jesus Lazarusum gaze aprama kui. Ezi datrigun Jesus dravra kamagan mem gaze. Lazarus anare mega gufa. Ezi ki yagnıgsı ega kufo. Bizir kam yeda mutu yanınızı gavgavim kiam. Kamagan ki yako dugyar kamını kezur puatıga ega ki barakonge. Eg datrigun ea bagmangam. Yesusum kemega guvazma ezi Thomas anjiarman fufuzim. Akamagan süren gumazi gerazbavge. E wagan wan tisa ko mangva. Ega ko vengam. Ezi Jesus wan süren gumazbako guava betanin mibam brogun ji. Ega kamagan oraki. Lazarus foplan duya bar mozuminike. Betanin mibam a Jerusalem brogun ti. Tawir waram a 3 kilometer tu. Ezi Judian gumazra vurba. Izava matako Marian garaiti. Aningin dozum no vivem baga. Me aningin akurvagaman gurgataba kuntu. Aningin navimnin dragasa meize. Ezi mata orazima Jesus izi. Ezi Maria tagize adipenuminti. Agwa tavimin Jesus bato. Ega mata kamagan Jesus mge. Ekiam, nuka kesu nantozi maremegan kogai. Eze ku wagan fo, nudatrigun bizitamba gotu nazaraktu anu danungam. Ezi Jesus amge. Nun dozum wadikavigam. Ezi mata amge. Kufo, ang wasim kuwagamin dugyaman dukavigam. Dugyar gumazam isba bar dukavamim. Ezi Jesus amge. Kuwabu kugumazir kumazam izbagamima me wadikavim. Ega kuwabu kugumazir kırmırı zurara itimanı din. Gumazitam, nimizi gavgavim nani kıvare megva, ana ngamre kıvrekia. Ezu gumazwa bara ngamrekia ega nimizi gavgavim nani ti, mere megan koga. Puatu, me ngamre kuma magrekia. Nimizi gavgavim akar kabari ti, o puatu. Ezi mata kamagan Jesus mge. Are, ekiam, keneng nazir gavgavim kia fo, nu gotu notarim. Nu gumazir kam god ngazimun niya mga sam keme. Gumazir god wam e niya sam sevezin. Mata kamagan kemega. Ega gua wana veneme ba Marian dia. Ega numra Marian kwarum gatiga kamagan amge. Tisa aize, ega nupagazai. Ezi Maria kamagan orega. Ega zomra dikaviga Jesus bagagu. Jesus tigar wibamun otivam. Adanganir mata faraga aba tozun nagreiti. Ezi judaba Mariana pan kuviga ega ko dipeniminiti. Ega an garima zomra dikaviga zenangu. Ezi mean gunji. Megaze ati ajiasa mozumunji. Ezi Maria gua Jesus itil dangan kamnoto. Ega Jesus bato. Ega Jesus swimming brogra. Tevin apriga ega kamaganamge. Ekiam, neti kai kezinan dozuma remegan kogai.
Ezi Yesus Marian garima nazi. Ega ajudan Marian gun jezbar garima me waga nazi. Ega barmena pankubiga ega waga nazi sabami. Ega amem gay. Ya mana ganefa? Ezi meam gay. Ekiam, nize ganik. Ezi Yesus azia teri beiri. Ezi judapa anganiga ega kamagan warib gay. Munagan, agumaz kam paragi fonge. Ega marazi gaze. Agumazir damazbo kavisba karizma mewa gari. Ega agumazir kamna kuraze ana remegan kogai. Ati manmanso ana kuragan agwa. Ezi Yesus wa baro seme. Ega agwa mozum noto. Mozur kama daggar mozum. Me muksiam nani nyari. Ezi daggare kierma mantira kama vara. Ezi Yesus gaze. Ya daggan poe munagamada. Ezi mata agumazira remezim na mizi. Akamagan Yesus mge. Ekiam, an kwan fo plan dugia bar mosemenike. An muguriar kura motivam. Ezi Yesus amge. Ku farganam kemega gufa. Ninunzu gavgami kuva. Egnu godun gavgavire keman gana. Ega me daggan poega mnoga madazi. Yesus koga buriaman gara. Ega kamagan ge. Afeziam, nuna barasi. Kamagana misma kunu munaba. Kufo. Nuzrora nabarasi. Ezuku gumazir kau tuviga tiba nunga. Ega kamagani fonge. Me kamagun fokswam. Nuna madazi kuize. Kamagun ku akar kam gami. Yesus mkemiga guvaga. Ega apamtem dia gaze. Lazarus, nu azenanize. Ezi Lazarus wa dukaviga. Ega azenanize. An seba ko agarba ko guam. Me niminda nomke. Ezi Yesus kamagam memge. Ya inima deg egane tek tu adaru. Ezi judan gumaza mizir iza Maria ko itiba. Men avurum Yesus amizir bizir kamun ganiga ega kamagan nignizir gavgavi maniti. Ezi men marazi farisiba baga gwega. Bizir Yesus amizir kamun memge. Kamagan amizi ofa gamir gumazir keba ko farisiba. Me judan kotna ventir gumazba barmen diaga iza waria kuvaga ega kamagan memge. Eman magan damwa. Gumazir kam miracle na vurum gami. E kamagan e tekte na razo kam damovre kutu. Ekte gumazam izuba bar nizu gavgav mankia. Ekte Roman gumazir kiaba izuba en godun dipenim ko na darazi saramaska siga. Ezi mentongun gumazir mam. Anjiam Kayafas. Ana zenir kam no fagamir gumazir kiebar dapanim. Akamagan memge. Ya fofozba bar poate. Ya tiara stam gufozir poate. Ayana kurvaga. Poate tuma ena darazi barovega. Kayafas wabu wanunglizim na karkam kemeze puate. A azenir kam no fagamir gumazir kiebar dapanim inti. Egana razir godna kam nigezim muraram gagaze. Yesus a juda bara kurvak saremega. Ezi Yesus juda bara kurvak sivraremegan koga. Puate. A godun boro tintin bar tiba bagaremeg. Me akubak tu me vamran otoga. Ezi digar kamun guava. Gumazira ruoba Yesus musektima. Anaremega sa toiba burea ega kabar kiri. Kamagana mizi. Yesus juda bar tong wabu azenim gatiga. Arul puate. Ega ang wibar kama tega. Ega agwa gumazba tir potsi danganum prograi tir. Wibar maminti. Wibar kam. Anjam Efraim. Ezi awan suren gumazba ko. Meng wibar kaminiti. Ezi God Israel beg tazir dugiamun. Isare kem rogreize. Kamagan tintinimun wibabar gumaza mizba Jerusalem gwa. Godun damazimun wari zosa we. Ega me Yesus bagar wiavreiti. Me godun dipenumun muriamun aven tuviga vikya. Ega me wari tongun kamagan warra zangsisi. Yaman magan ignisi. Ati izi isare kiaman dugiamun ganama o puatagam. Ezi gumaza roba ko farisiba. Me gumaza mizbab kemiga gufa. Gumastam danganir Yesus itim gufog. Egmem kemek. Ekte mean shira kalabus dargasa.